हेलो कैट। चलो लिख लेते हैं 1 2 3। ये है 1 1, ये है 2 2, ये है 3, ये रहा 4 5, ये है 6, ये 7 8, ये है 9 और ये रहा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लिख लेते हैं 1 ब्लू कलर से। 1, यह ब्लू कलर 1। अब पिंक कलर 2 2, पिंक कलर 2, पिंक कलर 2। नेक्स्ट कौन सा लेटर है? ये है 3। कौन सा नंबर है? ये है 3, येलो कलर 3, ये है 3। नेक्स्ट है 4, रेड कलर 4 4 4, ये है 4, ये है 5, पिंक कलर 5 5, ये है 5, ये है 6 6, ग्रीन कलर 6, ये है 6, ये है 6, ये है 7, येलो कलर है। ये है 7, ये है 7 7, ये है 8 8, ब्लू कलर है 8, कलर है ब्लू और ये है 8 नंबर 8। ये है 9, कलर है ग्रीन और ये है 9 9 9। नेक्स्ट है 10 1 0, ये है ब्लू कलर 1 and 0 is orange color 0 orange color 10, ये है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।